राज्यसभा निर्वाचन को नहीं बीजेडी रे बड़ हलचल प्रमीला मल्लिक नवीन निवास गले सुभाषिनी जेना ये जहां वर्तमान अपडेट सामना को आसूची दर्शक बंधु जे सुभाषिनी जेना प्रमीला मल्लिक नवीन निवास रे पहुंची सारी कौन आलोचना होची किछि विजुअल्स दर्शक बंधु जहां देखा मिलूँ नवीन निवास जाउछंती सुभाषिनी जेना रविंद्र जेना पत्नी रविंद्र जेना बीजेपी रे मिसिबा परे गोटे बड़ चर्चा आलोचना जे राज्यसभा निर्वाचन आगक अच्छी सुभाषिनी भोट क्यों पक्ष को जीव क्या पड़ो आज सम्यक प्रतिक्रिया सुभाषिनी तरफ आसला किंतु सी से कथा को एड़ा जाइथिले बा स्पष्ट भाव में सूचना दे नथिले क्या देवी कहीं कहबी बोली कही सुभाषिनी अर्थात ये आउरी सस्पेंस को बढ़ाई देथिला या भितर वर्तमान नवीन निवास को जाइथिबा सूचना आसुची जगदीश दास रिपोर्टर आम सहित जोड़े जगदीश सुभाषिनी नवीन निवास जीवा एवं कौन चर्चा एबे होउछि कौन किभली आलोचना प्रमीला मल्लिक ना आउ किए भी नवीन निवास रे अछंती एबे देखो गोटे बड़ हलचल देखा मिलूँ बीजेडी भितर एवं ये हलचल होउछि जे जेहेतु राज्यसभा निर्वाचन आसंता सोमवार एवं राज्यसभा निर्वाचन पूर्व रविंद्र जेना पूर्वतन सांसद सी जेहेतु गतकाली बीजेपी रे जोग दैछंती तांकर जे धर्मपत्नी रहिछंती बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना तांको ऊपर समस्तଙ୍କର फोकस रहिछि एवं काले कौनसी घोड़ा बेपार संभावना रही जो कथा को काली नवीन पट्टनायक निजे उत्थापन करिसेंती एवं बीजेपी उपर दोषारोप करिसेंती एवं कोउट ना कोठी भय घारी बीजेडी को जे हुए तो हॉर्स ट्रेडिंग होउची हुए तो तांको दल रे विद्रोह रही एवं विभाजन आड़ को दल हुए तो जाईपारे दलर जो माने संगठित अछंती विधायक माने सेमानक भितर गोटे फाट देखा देई पारे हुए तो किछि विधायक ब्लैकशिप भाव में काम करि पारंती जो माने कि सरकारी दल को सहयोग करि पारंती बा सरकारी दलर जे समर्थन ने कैंडिडेट होइछंती दिलीप राय तांको समर्थन ने मतदान साब्यस्त करि पारंती जेउति पई वर्तमान नवीन घन घन बैठक डाकुचंती एवं वर्तमान समय सबुठ बड़ रोचक चित्र होउचे जे नवीन निवास रे सुभाषिनी जेना अछंती एवं तांकू विधानसभा नेकी जाइछंती गोटिए गाड़ी रे प्रमीला मल्लिक विरोधी दल मुख्य सचेतक एवं जेहेतु प्रमीला मल्लिक सहित से जाइछंती सेठार मध्य पूर्वरु उपस्थित रहिछंती अरुण साहू तांको सहित प्रताप देव अछंती विरोधी दल उपमुख्य सचेतक कलिकेश नारायण सिंहदेव एवं प्रताप देव एभली किसी नेतृमंडली उपस्थित अछंती जो माने कि पूरा विधानसभा रे किभली भाव में मॉनिटरिंग करा जाए किभली भाव में दलर रणनीति करा जाए ये तमाम दिग को निष्पत्ति नहीं थांती बा परामर्श दे थांती नवीन को तो वर्तमान समय रे जेहेतु सुभाषिनी जेना ऊपर फोकस रहउची आपण जदि संख्या गणित को आसीबे ताले रश्मि आपण जानिछंती 48 जण होउचंती ऑफिशियल भाव में बिजू जनता दलर विधायक ए 48 जन भितर जदि सुभाषिनी कथा देखा ताले हुए तो तांको ऊपर डाउट एइथि आसुची दलपतिंकर जे जेहेतु रवि जेना तांकर जे पूर्वतन सांसद तांकर जेहेतु धर्मपत्नी होउचंती सुभाषिनी जेना बस्ता विधायिका हुए तो से बीजेपी आड़ को ढली पारंती बा क्रॉस भोटिंग करि पारंती तो वर्तमान समय ए होची बड़ सूचना जे नवीन निवास रे सुभाषिनी एवं नवीन को घारीची क्रॉस भोटिंग भय जोथि पई वर्तमान समय रे से घन घन बैठक डाकुचंती दलर जे तुंग नेतृत्व नवीन निवास रे कोन घटी पारे कोन आलोचना करि पारंती आपन को लागुची जे कोटना कोटी पुनी शपथ करिवे बा शपथ नेबे जे दल को धोखा देबे नाही एवं दलीय प्रार्थी जो माने तांको ही वोट देबे भय तो निश्चित भाव में घारी जहाँ जयनारायण मिश्रा कहते जे बीजेडी एवं कांग्रेस को भय घारी हुए तो तांकरी दलर जो सदस्य माने अच्छी से क्रॉस भोटिंग करि पारंती एवं जदि क्रॉस भोटिंग होची ताहले बीजेडी रे एते संख्या भी आवश्यकता नहीं बीजेपी रो मात्र 8-9टी संख्या आवश्यकता अच्छी हुए तो सहज रे हेई पारे पूर्ण निश्चित भाव में जेहेतु सुभाषिनी जेना वर्तमान जाइछंती एवं आजिर जेतेबेले तांकर मीडिया स्टेटमेंट बा गणमाध्यम रे जो प्रतिक्रिया दैछंती ताथुरु जे सुनिबे ताले गोटे कथार स्पष्टता आसुची जे से कहछंती नवीन नाम नेता दलर निष्पत्ति को मु स्वागत करूची समर्थन करूची किंतु काहाकू भोट देबे सेही अस्पष्ट फर्दटी गोटे छाड़ी जाइछंती जहाकू नहीं चिंता बढ़ी टेंशन बढ़ी एवं द्वंद्व मध्य बढ़ी एवं एइथिपई द्वंद्व बढ़ुची जे काले सुभाषिनी जेना हुए तो अन्यमनस्क होई पारंती हुए बीजेपी आड़ को ढली पारंती बा बीजेपी समर्थित प्रार्थी दिलीप राय आड़ को ढली पारंती गोटे बुमेरांग मध्य साब्यस्त होई पारंती तेणुक दल पाखरे जेतिकी भोट अच्छी दल पाखरे जेतिकी विधायक अछंती ताहा किभली भाबरे स्थिरीकृत रहइबो ताहा किभली भाबरे इंटैक्ट रहइबो
ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସକୁ ନିଆଯାଇଛି ସୁଭାଷିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କଥୋପକଥନ କରିବେ ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିପାରନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଇପାରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଭରସା ଜିତା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ କଣ ପାଇଛନ୍ତି କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା ଇଏ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ଯଦିଓ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ବସ୍ତା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ପାଖରେ ରହିବେ ଜଗଦୀଶ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାରୀ ମାରିଛି ବିଜେଡି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ନିକଟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛିଟା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ବା ସସ୍ପେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ତା ସହିତ ସନା ମହାକୁର୍ତ୍ତ ଏମାନେ ହୁଏତ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ତ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବା କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା ବି ଯୋଡି ହୋଇଗଲେ ସୁଭାଷିନୀ ତ ଇଏ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଫସିଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ଆମ ହାତକୁ ଆସିବ ନା ଆସୁ ଆସୁ ଚାଲିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗିଛି ନା ତାକୁ ଢୋକି ହେଉଛି ନା କାଢି ହେଉଛି ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ମାନଭଞ୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବିଧାନସଭା ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟସଭା ସେସନ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି ବଜେଟ୍ ସେସନର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ସେ ଆସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମସ୍ତ ସେସନ ଆସିନଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କାଁ ଭାଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନବୀନ ନିଜେ ୟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କଲା ଭଳିଆ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଯେ ଘୋଡା ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବା ଘୋଡା ବେପାର ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପକଡ ଆଉ ସେତିକି ମଜବୁତ ନାହିଁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ବୟାନ ଦେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି ସାମରିକ ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି हाउसको जीबी धन्यवाद ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ବାବଦରେ ଆଜି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସହ ସୁବାସିନୀ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଉପସ୍ଥାପନ ସମାନ କରିବା କଥା ଦୋହରେଇବି ମୁଁ ଦଳ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଛି ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ମୋର ନେତା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ये किसी समय पूर्व सुभाषिनी प्रतिक्रिया जितेबाला कि नवीन निवास अभिमुखे जाउथिले एवं आलोचना किभली भाव में हेउथिबो ताहा तो निश्चित भाव में भिन्न कथा किंतु सुभाषिनी प्रतिक्रिया समान प्रतिक्रिया एबे मध्य आसिला जे जहा दलीय सभापति दलीय सुप्रीमो निर्देश देबे से हिसाब से पालन करिबे किंतु गोटिए प्रश्न जितेबाला पचरा गला जे काहा सपक्ष रे वोट देबे सेइथिरे सस्पेंस थिला एबे मध्य से बाबद रे कोनोसी उत्तर रखिले नाही स्वामी बीजेपी रे अवश्य से भिन्न कथा किंतु कहिले जे दल जहां निष्पत्ति नब बा दलीय सुप्रीमो जहां निष्पत्ति नेबे ताकू मु पालन करिबे धन्यवाद जगदीश आपनका समस्त सूचना पाई।